हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज मैं तुम प्री बोर्ड एग्जाम दशम श्रेणी माने 10th क्लास जो रही तुम मैथमेटिक्स माने MTH 100% रियल प्रश्न पत्र देखा प्री बोर्ड बुझेगा 100% करेक्ट आंसर मत देखा 50 रु 50 बुझेगा से वीडियो को देखु आउ जो मैंने आम चैनल को नुआ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करी ऑल रे सेट कर दिया बुझेगा। तो सर्वप्रथम रियल क्वेश्चन तुम बोर्ड रही अपलोड होगा बुझेगा से कौन ना चैनल को समस्त सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन क्लिक करी ऑल रे सेट कर दिया। तो वीडियो को तुम समस्त मान को शेयर करना बुझेगा। जो मैंने हम टेलीग्राम जॉइन होता जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम लिंक अच्छी कि तुम सर्च कर टेलीग्राम रे ओडी क्लासेस से जॉइन पार बुझेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छे लिंक तो जॉइन हो सेठे तो स्टार्ट करवा। प्रथम तुम मैथमेटिक्स पार्ट 1 माने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र टाइम हो तुम 1 घंटा 15 मिनट एक्सट्रा अच्छी कहीं मैथमेटिक्स पूरी अच्छी तुम 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 रे सेट एटा बुझेगा। जो आंसर देव ताको एमआर सीट रे फिलअप कर लगे बुझेगा। 1 नंबर अच्छी कौन ना 2x - 3y = 0 और 4x - y = 0 समीकरण मूलतः समाधान निम्नलिखित मध्य क्योंटी ना 4 ऑप्शन अच्छी ए कौन अच्छी ना 2 4 बी अच्छी 0 0 सी अच्छी 1 1 डी अच्छी समाधान रहा। तो सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर तो रही ऑप्शन बी 0, 0 बुझेगा। ऑप्शन बी सठिक आंसर। तो 2 नंबर x + y - 3 = 0 x + y - 5 = 0 समीकरण मूलतः अवस्थान लेखचित्र किपर ऑप्शन अच्छे परस्पर समांतर बी अच्छी परस्पर छेदी सी अच्छी एक अभिन्न डी अच्छी मूलबिंदु गामी आंसर तुम कौटा ना ऑप्शन ए परस्पर छेदी ठीक डाउट अच्छी ऑप्शन बी पारे डाउट आंसर नहीं चेक करना। तो अच्छी तुम 3 नंबर 2टी संख्यार जोगफल 147 और वियोगफल 37 ले संख्या द्वारा केते ऑप्शन सी बुझेगा 50 और 97 मु डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ी कि तार आंसर क्वेश्चन देखने बुझेगा। 4 नंबर अच्छी जदि 2x + 3y = 7 और 2ax + 6by = 28 समीकरण मूलधर असंख्य समाधान थाई तो ठीक क्या 4 नंबर अच्छी तुम ऑप्शन ए = 2b। तो अच्छी 5 नंबर अच्छी 2x² + bx - 5 = 0 समीकरण मूलधर सामान हेले पी मूल्य केते हम ना पी मूल्य √10 बुझेगा। तो 6 नंबर √x + 9 + 3 = x दीघा तो समीकरण निम्नलिखित क्योंटी हम ना कौटे हम 6 नंबर सहित ऑप्शन कौटे ना ऑप्शन बी x² + 81 + = 3x। 7 नंबर 2 अंक विशिष्ट एक संख्या ताको ओलटाई लिखिले जो संख्या तेबे से समष्टि अंक जोगफल केते हम 7 नंबर आंसर तुम ऑप्शन ए हम बुझेगा। तो 8 नंबर 5x² - 3x - 2 = समीकरण 0 हेले समीकरण मूलधर स्वरूप कौन हम ना ओ असमान हम ऑप्शन बी सठिक आंसर। तो 9 नंबर ax² + 6x + = 0 समीकरण गोटी बीज अन्यटीर 4 गुण हेले समीकरण सहग मध्य संपर्क कौन हम ऑप्शन डी 4b² बुझेगा। तुम आशा मॉडल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन बुझेगा तुम एग्जाम सियोर आसो बुझेगा से वीडियो शेष देखु
ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ବୁଝିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କରିନ। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତାର PDF ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା PDF ପାଇପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। SN = n² ହେଲେ T10 କେତେ ହେବ ନା କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ 100। ଅଛି 2 3 4 5 ... ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା କେତେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 2n n + 1/6 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 6। ତାପରେ ଅଛି 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁ AP ର T20 - T16 = 36 ତାହାର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ ନା କେତେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହେବ ତୁମର କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସି 10 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଯଦୃଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ 13 ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି 4/9। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଯଦି ଏକ ଘଟଣା ଇ ହୁଏ ତେବେ P(E)DAX = 5/11 ତେବେ PE ର କେତେ ହେବ PA କେତେ ହେବ ନା କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି 1 ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତୁମର 15 ନମ୍ବର 1 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ନା 15 ନମ୍ବର ସହିତ ତୁମର କେତେ ନା 2/... କେତେ ହେବ 2/50 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯାହାକି ତୁମର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ତୁମର 16 ନମ୍ବର ଏକ ଘଟଣା ଇ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା PE ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ପି ଅପସନ୍ ସି PE1 ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟମ କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେଉଁଟା ନା 33 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ 15ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମ କେତେ ନା କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଏଇଟା ବି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି। 30ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟମ 40 ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 19ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍ଗର ସମଷ୍ଟି 750। 20ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗଟି କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ଡି 150 ହେବ ବୁଝିହେଲା। 20 ନମ୍ବର ଅଛି ଏରେ ଅଛି କ'ଣ ନା AB ଆଉ Bରେ ଅଛି BC Cରେ ଅଛି CA। ତ୍ରିଭୁଜ ABCର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏବଂ ଭରକେନ୍ଦ୍ର Gର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 0 ତେବେ A + B + C କେତେ ହେବ ନା 85 କେତେ ହେବ ନା ଏଇଟା ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି -1 ହେବ। ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିନିଅ ବୁଝିହେଲା। 21 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ନା ୱାଇର ମାନ କେତେ ପାଇଁ -2 -2 0 y ଓ 3 3 ବିନ୍ଦୁ ତମ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଯାହା ତୁମର ରହିଛି -1। x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଲେ ତାହା 3 - 6 ଓ b -1 2 ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେଉଁଟା ନା 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି -5,0। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା କେତେ ରାଶି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଅପସନ୍ ସି 5,000। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର 24 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କାର୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 50 କିମି ଯଦି ମନ୍ଦନର ପରିମାଣ 4.4 ସେମି² ହେଲେ ତେବେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 3.16 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର 25 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଠାରୁ ବୁଝିହେଲା 2019। ତୁମର ଆସାମ ମୋଡ଼ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା 100% ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍।
आंसर मध्य तुम 100% रियल। 20 नंबर दत्त चित्र रे मेजर एईडी इक्वल टू मेजर एबीसी एई देसी तुम 3 सेमी एसी देसी तुम 2 सेमी तेबे एडी 2 सेमी हेले एबी केते हबो ना तुम आंसर 24 नंबर आंसर तुम ना केते ना 5.7 हबो बुझेला ऑप्शन डी हो सटीक आंसर। 27 नंबर दुईटी सदृश त्रिभुज मध्यरु प्रथम क्षेत्रफल द्वितीयटीर क्षेत्रफलर 8 गुण हेबो त्रिभुज द्वयर अनुरूप बाहु द्वयर अनुपात केते हेबो 37 नंबर आंसर तुम ऑप्शन सी 8:1। 28 नंबर त्रिभुज एबीसी रे बीएमसी एवं एएनसी एमएन समांतर एबी जदि एनसी एनए इक्वल टू 1:3 एवं सीएम देखी तुम 4 सेमी होते बीसी केते सेमी हेबो बीसी केते सेमी हेबो 29 नंबर से तुम ऑप्शन बी 16 सेमी। तो 29 नंबर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज समांतर त्रिभुज डीईएफ एवं त्रिभुज डीईएफ रो क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हेले 5 एबी 2डीई हेले त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल केते हेबो 16 वर्ग सेमी हेबो। तुम 30 नंबर दत्त चित्र रे एबी बाय एसी इक्वल टू बीडी बाय सीडी हेले मेजर ए बी डी केते हेबो 30 नंबर से तुम ऑप्शन सी माने 105 डिग्री हेबो। 30 नंबर पार्श्वस्थ चित्र रे क्यूआर समांतर बीसी ओ डीआर समांतर क्यूसी डीई देसी तुम एडी जे तुम 9 सेमी आउ एबी देसी तुम 16 सेमी हेले एक्यू पचारे केते हेबो 8 हेबो। 32 नंबर अछि त्रिभुज पी क्यूआर रे मेजर पी क्यूआर 90 डिग्री क्यूएम देसी तुम पीआर क्यूआर देसी इक्वल टू 12 सेमी एम देसी 9 सेमी हेले पीएम केते हेबो पीएम पचारे तुम 32 नंबर आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन बी 9 सेमी हेबो। तो 33 नंबर दत्त चित्र रे ओ वृत्त केंद्र हाले मेजर बीएसी इक्वल टू 37 डिग्री मेजर एबीसी केते 33 नंबर एबीसी पचारे छै कोटा बना 53 डिग्री ऑफ आंसर ऑप्शन ए। तावरे तुम्हारा 34 नंबर एबीसी वृत्त केंद्र ओ पचारे छै ना बीवाईसी 140 डिग्री हेले मेजर बीईसी केते हेबा आंसर तुम्हारा कोटा ऑप्शन डी सटीक आंसर माने एटा लिखबो 70 डिग्री बुझेला। 35 नंबर से गोटे वृत्तर एक चापर डिग्री परिमाण 90 डिग्री हेले चापर दैर्घ्य और वृत्तर परिधिर अनुपात पचारि 35 नंबर तुम आंसर ऑप्शन बी माने 1:4। तो 34 नंबर पी क्यूआरएस एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज मेजर एस क्यूआर 60 डिग्री मेजर पीआरएस देखिए तुम 35 डिग्री और पचारि ना आरएसपी पचारि आरएसपी केते हेबो 34 नंबर आंसर तुम ऑप्शन डी 85 डिग्री बुझेला। आशा मॉडल क्वेश्चन जे मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करना बुझेला। ताकि तुम 37 नंबर पार्श्वस्थ चित्र रे एबी और बीसी दुईटी छेदक देखि पड़ता चित्र जदि ए क्यू सी देखी तुम 100 डिग्री तेबे मेजर बी इक्वल टू 30 डिग्री तेबे एम आर एन केते हेबो एम आर एन पचारि केते हेबो 37 नंबर से तुम ऑप्शन डी जाय तुम 60 डिग्री। 29 नंबर से गोटे वृत्त रो केंद्र ठारू 4 सेमी दूर रे थिबा एक
ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେମି ହେଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 38 ସହିତ ମୋର ଅପସନ୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଯାଇଛି ତୁମର 10 ସେମି ହେବ। ବୁଝିହେଲା। 39 ନମ୍ବର ଅଛି ଦୁଇଟି ବହିର ସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4.5 ଓ 12.5 ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର ତୁମର 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ମାନେ 15 ସେମି। ବୁଝିହେଲା। 40 ନମ୍ବର PT ରଶ୍ମି ଓ PQ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଓ ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଯଦି ମେଜର TRQ 70 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ମେଜର TPQ କେତେ ହେବ? TQ କେତେ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ମାନେ କେତେ ନା 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର 41 ନମ୍ବର ଯଦି ବୃତ୍ତରେ PAB ଏକ ଛେଦକ ଏବଂ PTA ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକ PA ଅଛି ତୁମର 4 ସେମି AB ଅଛି 12 ସେମି ହେଲେ PTର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 41 ନମ୍ବର ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ମାନେ 8 ସେମି ହେବ। 40 ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଓ ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର PQ ଦେଶ ତୁମର ଏକ ଅଜା ଓ AB ସ୍ପର୍ଶକ ତେବେ ମେଜର BPQ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 42 ନମ୍ବର ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ମାନେ କେତେ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ହେଲା। 43 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦି ତଥା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଅଙ୍କିତ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା କେତେ ହେବ? 43 ନମ୍ବର ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଯାଇ ତୁମର ରହିଛି ତୁମର 4 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଯେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ତାହେଲେ କରିନିଅ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଆୟତନ ଯେତିକି ଘନ ସେମି ତାହାର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ ଗୋଲାକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ ନା କେତେ? 44 ସି ଦେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 2 ସେମି। ତାପରେ ତୁମର 45 ନମ୍ବର ଏକ ବୃତ୍ତା କଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 7 ସେମି ହେଲେ ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା କେତେ ସେମି? 45 ଆନ୍ସର ତୁମର ଅପସନ୍ ବି। 46 ନମ୍ବର ଏକ କୋଣ ଉଚ୍ଚତା ଏହାର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା କୋଣର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3√36 cm ହେଲେ ଏହାର ଘନ ସେମି କେତେ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ଯାହା ତୁମର ଅଛି 294.5। ତ 47 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡର ଭିତର ପାଖର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1 କିମି 40 କିମି ଓ ଉଚ୍ଚତା 1 କିମି ହେଲେ ଏଥିରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଘନ ମି ରହିବ। 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର ଯାହାକି ରହିଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି ମାନେ 14। ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି ତୁମର ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତାର √3 ଗୁଣ ହେଲେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ଯାଇ ତୁମର 30 ଡିଗ୍ରୀ। 49 ଅଛି A + B + C = 180 ଡିଗ୍ରୀ ଓ sin C = 1 ହେଲେ tan A × tan B କେତେ ହେବ? 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର ଅପସନ୍ ସି 1। ତୁମର 50 ନମ୍ବର କଟ୍ ଦେଇଛି ତୁମର 112 ଡିଗ୍ରୀ କଟ୍ × କଟ୍ 158ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର ତୁମର 50 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଯାହାକି ତୁମର 0 ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟର 50ରୁ 50 ଆମେ 100% କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ବୁଝିହେଲା। ରିଅଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି କିଛି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ନିଜେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରିନେବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।
ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଟା ତୁମର ଏଠାରୁ PDF ପାଇବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ସମସ୍ତେ ସେୟାର ବି କରିନେବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପାର୍ଟ 2, ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।